Balik ay sabaw sila dire. Balik sabaw dire. Target locked. Ito yung hapon eh. Abay. Rana lagi eh. So ayan ba? Huwag madana bes ka ng pang Pilipinas Got Talent ba? Okay lang. Sige. Sige bro. Gitare bro. Te, pwede rin mga rana te. Practice natin ba? Kaya na, mga uyap te. Abang haranahan te ba? Okay ra. Paminahan daw sa kanta. Okay ra kayo te. Wait, play mo na. Gigi. Practice kilaman. Nahi ka nang lain nga maka-appreciate to. Okay ra. Okay. Ano nga bro? Okay ra kayo na. Gigi. Okay ra, paminaw. Kanang ikaw judge ha. Gigi. Hindi, harana kayo sila. Haranahan lagi. Okay. Donganon ni talo, donganon. Sige. Yeah. 1, 2. Ikaw na pala. May-ari ng damdamin ng minamahal mo. Sabi nga nila na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Oh, yeah. Ano ka ng intro pa to ba? Intro pa ng kanta, no? Kasi ba mo nga? Kurat. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, let's go. One day. Yeah, 1, 2, 3. I'm begging you, baby. I'm begging you. Hi, ma'am. Okay. 1, 2. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Sounds LA. Under the moon, is that and sea I'm breathing. No. Surprise, motherfucker. Ikaw ang binibini na sa dalangin ko. Ikaw ang nagbigay. Hello, Chris Con. Sayit na. Manang may laban. Ang galing. Basta, may pangarap, may tagumpay. Naniniwala ka, te. Tara na. Okay na, Toy. Ha? Okay na, Toy. Ma-appreciate naman sa ako. Huwag natin panguyapan po. Yes. Unahin kita, saan tayo mapunta? O, sabi, request. Minamahal ko. Nabiyagtingog na mo, te. Okay, bakit? Nagsabi na lang na Huwag na mag-alala, kailang ako. Oh, no. Bakit sabi na lang? Okay na, Toy? Okay na kayo, te? Madara, te. Okay ka, panguyabon. Adi, ka na, huwag na may panguyaban. Okay na, tunto na. Kilig ko na, guys. Okay na, Toy. Salamat, te. Hi, babe. Babes. Sino, babe? Late ako, babe. At ngayon
May ginagawa pa ako doon, kaya late ako. Sorry. Dito daw yan. Uy, babe, baga, punta, babe. Uy, babe. Gago! Babe. Babe. Ano, babe? Babe. Babe. Babe, ano, babe? Babe, sino yung kausap mo, babe? Hoy, babe, pansinin mo ako naman na okay naman ako kayo. Magaling Babe. kang kupal ka. Babe. Isa pa. Babe. Babe, ano, babe? Bumalik ka dito, babe. Da-da-da-da-da. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. Babe, una na ako, babe. Una na ako. Have a great time. Hey, babe. Sorry, babe. Late ako, babe. Ano, babe? Ano? Isa prank. Isa prank. Prank. Isa. Isa na to. I-add sa Oo. cellphone. Agawa to. Pa-subscribe. Thank you. Derpity derp 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 derp. Pwede ba maka-take out yan? Pwede ba maka-take out? Alas 7 ang shutdown. Alas 7 ang shutdown. Ito na itong yard. Nakita ko kasi kinalamihan nilang pagkaon. Para ni mo sa mabili ka ng kanang lito. Anak. Asa kaya ka ng para ni Manito? Baka lagi na tamo lagi. Sige mo. Ara niyo bilang sir. Spicy. 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 Surprise, motherfucker! Asam sabon! Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Asam sabon! Asam sabon? Sabaw ka sabaw. Balik ay sabaw sila dire. Balik sabaw dire. Ana sila sabaw. Balik ka na kay aradag ka. Sige salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Enemy spotted.
another one. What the fuck was that? Hoy, nandyan pala kayo. Ay, nandyan. Nandyan na lang monggo. Uy, monggo. Umatay. Uy. Nagabihan kami sa ano? Sa United Kingdom. Manolo. Nasa Manolo. Manolo, Bulacan. Ayun, shout out sa inyo. Shout out. Taga Tarlac, taga Bulacan, taga Misamis Oriental. Shout out sa inyo lahat. Di siya kaso, shout out sa inyo. Sa ibang bansa, yung mga kakabayan mo. Mga makabayan, shout out. Okay, shout out. Shout out na kay Kim, Kay Lord Chris Christine, Gustable, shout out. Shini Gisler, Okay. Helm, Oh, Like ka. Maylin, Kay Ken. Ken Merna. meron na ba? Ara. Shout out pala kay Hara, Rojane, Laika, Lia. O, yun. Sa gusto mo pa shout out, Okay. So, comment down. Hashtag Lloyd. video ulit kasi alam niyo na guys, busy student is no problem. So, we gotta move on. So, take over Oh. run. Yes, you know. Ano, So, ayun guys. Ngayon lang kami nakapag-vlog ulit. So, sabi niyo. So guys, don't forget to subscribe Ah, our yun. YouTube channel. And Nandito sa ilalim. Tingnan Just sa ilalim. click the- Sa ilalim, hanapin mo. Hanapin mo. Hanapin mo. Ay, Dito. hanapin mo ako. click the notification So, bell ayun. for Dito. video and Yan. updates. Okay. And updates, So, ayan, yes. happy and stay safe. Anniversary. Stay Happy Mother's Day. Mother's Day. Happy Mother's Day. Mother's Day. So, sa lahat ng mga nandyan, so stay safe guys. Stay Yes. at home. Face shield, wear face mask. Thank you for support guys. Alcohol wearing. Yeah. Sa class bye, pag-special mo. Yeah. That's all. Thank you. Yeah.